ও তীর্থ কেন্দ্র তীর্থমগ্ন ও তেমন রোগী যারা তিনি অস্থি বিসর্জন খাইনায় পুণ্য মানে তিনি ওর ধর্ম খাইনা ফাইনায় বোমা বুফানি যে অমনতি যারা ফালনায় পাইনায় মেলা ঘুরিনা ফাইনায় যতন হাংগ্রাইনি তেরো চিনি দফানি খুলুমুং ইয়াফারো তাই হেপি হাংরাই আবুনা মাসাও নর্ন যতন হামবাই जोंसिओ तीर्थमुख मेला ग्राउंड गत फ्लाड सिचुएशन আগস্ট মাসनि 20 तारिख থেকে যখন ওয়াতই শুরু অঙ্গই সারা রাজ্য যত জায়গা তুইতর অম তীর্থমুখনি অবস্থা जों যে তিনি অর তংমানি অমনি অবস্থা অমহাই তংমানিয়া পুরা অম ফ্লাড ইনজা অম যে মঞ্চ তংমানি পুরা অম ফ্লাড ইনজা খুব চিন্তা খালাইখা তাখলাই মেলা বাক্সা সাও মেলা আংলা মেলা হাংলা খা মেলানি অবস্থা বেলাইখা ওনানি সম্ভাবনা কম কিন্তু অ জায়গা সাগৈ তিনি অ মঞ্চ বাসাবে আন সানা মুসুঙ্গ যিনি বর্তমানে রাজ্য সরকারনি উদ্যোগ যিনি গুমতি ডিস্ট্রিক্টনি ডিএম যিনি ডিএম সাহেবনি উদ্যোগ পুরা বিনি টিম যিনি এসডিএম করবুক বিনি উদ্যোগ প্লাস বিনি টিম ভিডিও এবং সমস্ত লাইন ডিপার্টমেন্টের আধিকারিক রন আং ধন্যবাদ মারুও হামবাই মারুও তিনি সমস্ত যে বন্যানি অবস্থান যে অবস্থা তখন আপনার মোকাবিলা খাইয়ে সাকসেস খাইয়ে যত পুণ্যার্থী অবন কাহাম খাইয়ে শুনো আসুর গই অমর নাথ খাইয়ে যে মেলা খাইবানি বাগৈ বন্য আমলাইখে হামবাই রানি বাগৈ নরম ধানি আম ব্লাইখে অম কব কারণ ও মেলানো আসুর জরা সারনানি বাগৈ যে পরিস্থিতির মোকাবিলা খাইখা যিনি ডিএম গুমটিনো আং স্পেশালি এবং এসডিএম করব স্পেশালি বরণ আং ফেকবার ধন্যবাদ মারু হাইয়াকে মো সম্ভবসি তমানিয়া যে অবস্থা গুমটি এমন যে মেলানি গ্রাউন্ড তাবু যে প্লেন তমানি আপনি কোনো পরিস্থিতি আর মেলা খালাইনের মতো করি তমানি অম যিনি ওর ফ্লাডনি সময় অম ডুম্বুরনি যে জমাতাম নাই কারেন্ট উৎপাদন নাই যে আগেনি থেকে অম ফ্লাডনি সময় টোটালি অম ডিফাং নষ্ট হয়ে থাকা এমন মতো পুরাপুরি আগিও অম তুই পাইপটি তুই কলাইও তিনটা পাইপটি তাবুক তুই কলাইলিয়া কারণ পুরাপুরি মো ড্যামেজ থাকা আসছে খাইকা ফ্লাডনি অবস্থা যাই হোক আং ব্লাইখে आं खातम थगो हाय ना हाय जों प्राकृतिक दुर्योग न मुकाबला खायै बनो मेसेनै चिनि जतन जों अर अ मेलानि बिसिंतै तेरनि बिसिंतै हांग्रे मेलानि बिसिंतै हाय ना हाय जों काहाम फोरोंखे माने बिसिंतै जेबाबे जों अर तंथत चाथत खालायै दिनैनि मेला आगिनि साइबनो ताइबो डेकोरेशन माने नायथत खायरोजा अमा ब्लाइखे अमो खायो आंताय किसा आनी अनुरोध तंगनाय माननीय मंत्री ट्राइबल वेलफेयर नि थानी कैसा आवेदन चिकन कैसा थांनाय बिसिओ जों तो बरबांमोन आंखौ मासालिया थांनाय बिसिओ चिनि कैसा प्रपोजाल तंमानि आं लोकेल एमएलए हिसाबै गरबुक विधानसभा आन्दार खलायो और तीर्थमुख एवं मंदिर घाट और टोटली और दुईटा बिसिव अम मानिया नेटवर्क करी कारणे जिनि और लक्ष हजार लक्ष बर और मोबाइल पकेट मोबाइल दंग किन्तु नेट करी बागै तम अवस्था खा अम टोटली डेट मोबाइल ओ जे सिलचरा जे गुरु सेटलमेंट नि पड़े আপনি যতন বাড়ি লাই লামো দিনে পরে গেছি নে টোটালি মোবাইল ডেট আপনি বাগৈ আং রিকোয়েস্ট খাইনাই আং বিধানসভা তিন বার প্রশ্ন তিসাকা যে কেন তীর্থমগ অমউয়া রনাই হনো কিন্তু তারপর রজায়াকে আপনি কারণ আং বরনস তার পরিবর্তে
কিন্তু আপনি পরে বিভিন্ন জায়গায় যিনি মাননীয় ডিএম মহোদয় বব অনেক পার্শ্ব খাইকা হামবাই ডিএম ন স্পেশালি ডিএম নব গুমদি ডিএম নব আং ব্লাইকা হামবাই জানাবো এসডিএম অনেক পার্শ্ব খাইকা आंबो पार्सोनेलि पार्श्व खायका आनी दाबो कय मुंनाय जों अन इंटरनेट जुगो एकदम नायथथक तंथथक नुगनानि के पृथ्वी चिनि मोबाइलाव सि बिसिङाव दाजाक ओ नेट नि माध्यमे चिनि याफाव सि पृथ्वी अथच पुरापुरी अंधकार जगत क्लाइतंखा तीर्थमुख एवं मंडीघाट नि बिसिनि बरन आपनि बागे आं कयनाय माननीय मंत्री न प्लीज जों हाय ना हाय पार्श्व खायनाय आं सिव तीनटा चकदिमसरा मंदिरघाट एवं तीर्थमुख तीनटा जागाव टावर बय जाखा आं बाय सालायनो हरनो जों अर फाय थांनाय जून मासनि अरनो जों मीटिंग खायो अरनिनो प्रसिद्ध खायो जों जून मासनि अर टावर बयलानि बागे आरो सालायखा किन्तु आगस्ट मास तो जखन फ्लड हुई थांका टोटली लामा चौई थांका आबने कारणे अम दिले दिनखा आबुबा आं काहम केन सिबो हाइफानो तीर्थमुनि बेला इनके सेंसननि किसा त्रुटि तंखो आने जतटुकु आनि नजर दं आनि नलेज मामानि आं माननीय डीएम नि थानि नोटिफिकेशन मानखा एसडीएम नि थानि आं बार नुसुंगो केन तीर्थमुगो चिनि अमहाय अमक ब जागा त्रुटि तंखो किन्तु आरो किच्छा त्रुटि न जों आबनो संस्कार संशोधननि माध्यमे आगामी दिन आं वानसुंनाय जों आगामी तीर्थमुख मेला 2025 निश्चय जों नतुन इंटरनेट कानेक्शन होय जों अर काम करके जतनि पकेटनि मोबाइल बाय जों कक सालायो नेटवर्क कानेक्शन माध्यमे मेलानो जों ताइबो काम करके नायमाना हिने आं आशा खायो जोंनि माननीय मंत्री निश्चय उपहार नाय अबरा आं विश्वास खायो बनि कक लामो बसातम तबे आं आसुनो साने मुसुंगो दाखुग्रक ओ मेलानो वाइसा खायनानि ब्लाइके जे परिस्थितिर मोकाबिला खायना नांगो अब ब्लाइके अम बर्तमान राज्य सरकार जे परिस्थितिर मोकाबिला खायो जोनो मेलाओ ओ मेला ग्राउंड काम करके नायथथ तंतखथ खाय कलांगमानि बाग कायरमानि बागै आबनो आं ब्लाइके हायना हाय हामबाय जानगो जों दिनै आंनि रिक्वेस्ट दंनाय जारा चिनि अर मेलायाव फायनो र मैक्सिमाम पुण्यार्थी बरक जाने जान अ पुण्य तिथिओ धर्म खायनानि बागै फायो किन्तु आ बिसिंबो बाक्सा चक फेक लाई फानो अनेकटा जागाव बेगार सृष्टि खायमानो आबनि बागै आं आरक्षा दप्तर न आं जों नजरदारी खायो जों सालाय दंगो अर टाइट सिक्यूरिटी खायो जाते कोनो प्रकार पकेट मार बा निनि अर मारपिट बा अर कोनो झामेला महायता खायथों जों रिक्वेस्ट खायनाय जेहेतु पुण्यतिथि पवित्र स्थान जत धर्मनि बागै फायमानिबा धर्म खायनानि बागै फायमानिबा जतन काहाम करके नग हाय ना हाय फिरगै किफिलै नग काहाम करके सगैतो हनै आं कयमानि बिसिंतै आरो जत हामजामानि बिसिंतै बुसिलायमानि बिसिंतै जों चिनि धर्म जाने जान खायमानि बिसिंतै अर हिंदू फायमानो ख्रिस्टान फायमानो मुस्लिम फायमानो बुद्धिस्ट फायमानो धर्म जाने जाने तन्नाय किन्तु आबनि निजेनि बखाव तनै आबनो जों अर जाते कोनो डिफरेंट करिजात अर कोनो धर्मनि बेडाबेट बाहाय करिजात अर कोनो जातिनि बेडाबेट करिजात जों आओ पुण्यार्थीओ अपवित्र स्थान धर्म खायना फायो धर्मनि लामाथि जों थानाय आबं साइड बाय साइड पासापासि कायसा जों साहित्य सहयोगितानि बुखानारगै सुबासु बुखानारगै जों काम करके नग केफिलायथों होनै आं जतन ईश्वर दिथानि आं अमहाय प्रार्थना खायो जतन खुलुमका हाय ना हाय तीर्थमुख हांग्रायो जतन नरन लामसगो खुलुमका हामबाय।